Okay, hello everyone. Welcome to the video that will focus on identifying subject and verb. Okay, and then let's start with the definitions of sentence. Sentence is a group of words that expresses a complete thought. Jadi kalimat adalah sekumpulan kata yang mengekspresikan atau mengungkapkan pemikiran yang lengkap. A sentence consists of two main constituents, subject and predicate. Dari satu kalimat tersebut terdiri dari dua macam atau dua konstituen yang utama, yaitu subjek dan predikat. The predicate consists of the verb and any other elements a part of the subject. Jadi, predikat terdiri dari verb dan elemen-elemen lain selain subjek. For example, we have the first sentence here. New York is the most populous city in the country. Di sini, New York adalah subjeknya. Dan is the most populous city in the country adalah predikatnya. Sekarang kita fokus pada box predikat. Dalam predikat tersebut terdapat banyak sekali kata, namun yang merupakan verb adalah yang is sebagai kata kerja. Next sentence. It's gradually achieved trade domination. It merupakan subjek dalam kalimat tersebut, sedangkan gradually achieved trade domination adalah predikat. Dalam predikat terdapat satu kata kerja, yaitu achieved. The next, the increased price of tickets showed wider interest. Di situ subjeknya adalah the increased price of tickets. Lalu predikatnya adalah showed wider interest. Dalam predikat tersebut mengandung satu kata kerja, yaitu showed. New York merupakan kata benda sebagai subjek. Kemudian it merupakan pronoun atau kata ganti sebagai subjek. Sedangkan the increased price of tickets adalah noun phrase yang terdiri dari kata benda dan juga object of preposition yang mana adalah of tickets di situ. Ya. Jadi kata subjek bisa terdiri dari kata benda, kata ganti maupun frasa kata benda. Next one. Please look at the picture of Central Park located in New York City. It is the picture from @irinka perelinka. I found it in Instagram so that you can now see how beautiful Central Park is. Okay? Now let's go to the next exercise. Yep, I have 6 sentences here. What you have to do is identifying which one is the subject, which one is the predicate, and which one is the verb contained in the predicate. Oke, jadi dalam 6 kalimat tersebut silahkan untuk mengidentifikasi mana subjek, mana predikat, dan mana verb dalam predikat tersebut. Silahkan dikerjakan dulu, nanti akan kita bahas di kelas. Oke, dari exercise tadi, Miss akan menampilkan beberapa vocabulary agar bisa memperkaya vocabulary kalian. Okay, so in the sessions of vocabulary enrichment, I would like to show you the definitions of certain words. The first one is lush. Lush berarti subur. Dalam hal ini adalah tanaman-tanaman yang subur yang terdapat di Central Park. Kemudian we have swarm, artinya berkerumun atau berbondong-bondong. And then we have serene, artinya adalah tentram. Jadi kalau
menggambarkan sebuah atmosfer, situasi, maka namanya tentram, artinya menjadi tentram. Tapi kalau menggambarkan seorang manusia atau seseorang, maka serene di sini bisa berarti tenang. And then we have skyline yang berarti cakrawala. And then we have folk, itu adalah orang-orang. Namun biasanya folk digunakan pada kalimat yang informal. Mostly informal. And then the next one we have flocked, it is berkumpul. And then sledding, it is meluncur. Jadi dalam sledding ini adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Americans atau New Yorkers atau tourist ketika winter tiba atau ketika musim salju tiba. Mereka skiing dan juga sledding di taman. And then the next one we have ever changing. It is berkembang atau berubah, ya, constantly changing. And then the next one we have crave. Artinya adalah sangat ingin, sangat menginginkan sesuatu, gitu. Okay. After learning some new vocabularies, okay, the next material we have to learn about expletive word. Expletive commonly begins in the beginning of a sentence, but it does not function as subject. Jadi expletive biasanya terdapat di awal kalimat, tapi expletive tidak berfungsi sebagai subject. And then the subject comes after the verb. Dan subjeknya terletak setelah kata kerja. Jadi kalau di pattern yang biasa kita temui, subjek dulu baru verb. Tapi untuk pattern yang berisi expletive, maka verbnya dulu baru subject. Jadi berkebalikan ya. And then the example of expletive. It is, it was, it will be, there is, there are, there will be, there was, and there were. Okay, let's go to the examples. The first one, there is a study room in the back of library. There di sini merupakan expletive dan is merupakan verb. Sedangkan a study room merupakan subjeknya. Jadi verb dulu baru subjek. Ketika kita menemukan there, maka susunannya menjadi there diikuti verb diikuti oleh subject. Jadi kita pakai is karena hanya ada satu study room. Perhatikan untuk penggunaan verb dan juga subject. Untuk format atau pattern yang kita temui biasanya adalah a study room is in the back of library. Jadi kalau kita rewrite the sentence agar menjadi pola yang biasa kita temui, maka menjadi a study room is in the back of library. A study room as the subject sama ya dengan yang pakai expletive maupun tidak. Kemudian is sebagai verbnya. And then the next one, there are study rooms in the back of library. Kita pakai there sebagai expletive, are sebagai verb, dan study room sebagai subject. Ingat, kita pakai are di sini karena roomnya more than one, lebih dari satu study rooms, gitu. Oke? Kalau kita rewrite the sentence to be in the common pattern, it is study rooms are in the back of library. Okay? That's the material about expletive, there, and it. Now, let's go to the exercise. I have 3 sentences here. What you have to do is identifying which one is the subject and which one is the verb. Next, you have to rewrite the sentence to be the regular form that you commonly find. Okay? The next one, I have a text. It is about New York City. New York City.
New York City is the largest and most influential American metropolis. Its symbol is the Statue of Liberty, but the metropolis is itself an icon. For the past 2 centuries, New York has been the largest and wealthiest American city. More than half the people and goods that ever entered the United States came through its port. The city's ancient bedrocks provides the immovable foundations for hundreds of modern skyscrapers, such as Top of the Rock, the Empire State Building, and One World Observatory. New York has more of these awesome structures than any other world city. There are double-decker buses, taxis, subways, ferries, and bikes for tourists to make a memorable trip by visiting all of New York City's major attractions. For example, Times Square, Central Park, Brooklyn Bridge, and Statue of Liberty are all must-see destinations. New York City suits all tastes and is perhaps the most fitting representative of a diverse and powerful nation. No city is as recognizable to other Americans as is New York. After reading the text, what you have to do is identifying the subject and identifying the verb. Okay, kita teruskan ya untuk pembelajaran di kelas. Thank you so much everyone for watching and see you in the next video.